le fampam-pavana voalohany. Miarso ambadika eo anao sobola vania. Heverina zany fa ny kabary izay ho atao dia mifantoka indrindra amin'ny anorenana ny fanambadiana ka kabary ny fototrany dia ny avy amin'ny malagasy fomba malagasy tanteraka kanefa na izany aza mamela anareo apiditra fitenenana kely amin'ny teny frantsay ho an'ireo tanora ho an'ireo zanakitsika ho an'ireo zandry izay mety tsy mahafantatra loatra an'izany kabary zany na ny dikany fotsiny aza dia tsara angamba ny anazavana azy aminy raha ohatra ka tsy ho arany sanatria ny resaka ho ataotsika hifanaovantsika amin'ny teny malagasy koa mamela ianareo anao famitinana kely ny mombany mikasika ny kabary. Donc surtout je m'adresse aux jeunes qui ne maîtrisent pas ou maîtrisent peu la langue malgache pour expliquer quelque peu, donc une explication préalable concernant le protocole du kabari, c'est-à-dire du discours, pour que vous puissiez avoir des repères, même si ce n'est qu'un résumé. Et qu'une personne ou un groupe de personnes doit non seulement à ses hôtes, dans les deux sens du terme, hôte en tant qu'invité et hôte en tant qu'invitant, mais aussi à elle-même, c'est-à-dire le respect qu'une personne se doit à elle-même. Ce protocole est généralement suivi pour faire honneur à l'Assemblée, c'est-à-dire à vous tous. Dia faltokoa zay mandray an'izany fitenenan'izany ary ny efa nambolena tokoa ny viaviavy ry menakavy ary ankoatran'izany koa dia efa niandrasana tokoa ny fihevinareo nambolena koa ny tanatana mba hahafanay ny tananareo ary raha ohatra ka misy resaka tsy dinidinika azotsika roso dia araka ny filazanareo teo hoe ny ora tsy azo tazominy ary ny andro mahay mandroso ka alore ataotsika kabary ndrainy salama ka manaraka eo ihany ary kabary koa ataotsika koa maintso ndrainy mazava ka dia tonga dia manao kanefa noho ny alohany atombotsika zany dinidinika zany dia angamba ataoko fa mety tsara raha ohatra ka atombotsika amin'ny fivavahana ity fotoana ity amin'ny ilay Andriamanitra fitiavana koa efa misy ray aman-dreny niomana tamin'izany lasa tompovavy ka ometsika azy ny fitenenana dia avy eo angamba toizatsika indray ny dinidinika zay tokony ataotsika. Zao ary dia ataotsika hanomboka amin'ny fampivavahantsika ka miaratsy mampisangana antsika rehetra hanao ny hira faharoa misaona Zanahary izao tontolo izao dia mankalaza azy fa antony zao rehetra zao zay zavatra nomeny mahafaly mahasoa toy ny andro fararano toy ny andro mipoka hira faharoa dia ny andiny voalohany sy faharoa ataotsika
saoran'i Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misy saorany anarany masina misy saoran'i Jehovah ary fanahiko ary za misy adinoana amin'ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny retinao rehetra zay manavitra ny ainao tidina ny andavaka izay manarina famindram-po sy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatany ranao mody indray toy ny any volo-mahery Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahorina efa nampahafantatra ny Mose sy ny lalakaleny izy ny zanak'Israely nampahafantary ny asany mamindra fo sy miantra Jehovah maro-po sady be famindram-po tsy mandrahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy na mamaly antsika araky ny helontsika fa tahaky ny avo lanitra ambonin'ny tany no abe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy tahaky ny alafy ny atsinanana amin'ny andrefana no alafy ny anesorany fahotantsika amintsika tahaky ny fiantrany ray ny zanaka no fiantrany Jehovah zay matahotra azy fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika misaoran'i Jehovah ary miaramilany rehetra dia ny mpanompony izay manao ny sitrapo misaoran'i Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany misaoran'i Jehovah ary fanahiko isaorana ray iaro ivavaka sika Andriamanitra natantanety ielezany ny oresiny kabarinareo oleko ihany fa ny enatr'olona tompoko no tsy ho zakako raha toa nefa ka azonareo kabary ihany aho ataoko ahoana fa toy ny mpatsaka rano mainy kabary aho ka namahy aza ambanin'ny siny toy ny tretrokakola mena ihany fa ambanin'ny mena toy ny fantsinakola maranitra ihany kanefa faladi engany riavana ndresaka anio ho toy ny adinomba lany mpianakavy ny mahery tsy obina ny resy tsy akorainy eo izahay fa izao sika izao no toy ny fody lama mangy railovy ianareo tsy diana railovy izahay mitsidika fody lahy ny mpamangy misiontsioka ny vangina kosa mihirahira samy faly tompoko ny hevitro zany angamba ilaina ny mba mitsikitsiky sy mitehaka ka rehefa samy falitsika tonga amin'ny fiarabana ny tanànay ny foy ka tsy maharay anareo rehetra fa ny fonay kosa lava mahenika izao mpianakavy rehetra zao ko atolotray anareo tsiraray avy tompoko ny manaona vavetivety ny akory fantopatenana tsy afangarotsika amin'le hoe salut tu vas bien tsy zay a fa kosa ataotsika ampitsikina hoe manahoana nareo tompoko lahy manoroka anareo zahay tompoko vavy raha misy amintsika tsy de salama fomba zavatra zany na mandalo zava-manahirana fomba zavatra ihany koa zany de atolotray ho azy koa ny fiarabana aram-panirina ny fanirina de ny hoe enga ny riavana isika menakavy tsy ho vaky vovonina fahavaratra tsy ho vaky vili fararano tsy ho rovodamba ririnina ho ambiny zava-manasatra be aza zaza tinaiza voakara voly ambolena ho mamy tiany vola tompoko araba ray aman-dreny araba ry zoko zandry araba tompoko tratry izao andro iravoravon'ny fo izao omenareo toerana voatokana izao tsy toerana voatokana ho an'ny bevoka fa toerana voatokana ho azy izy zay mikasa sy manatena ny anabe vokatso ato aminareo tompoko mazava tsara ny teliko mikasa sy manatena ny anabe vokatso ato aminareo hoy tokoa mantsy ny fitenenana hoe ny anambady tsy miera hony de toy ny manandray tsy midinika ko indro zaraiko aminareo tsy miera tamin'ny ahako fa zaraiko aminareo ihany na izany aza ny tantarany razajalary nidinika tamin'ny ray aman-dreniny izy ory dada ozy ory dada malala ory neny lalaiko
totoy izany mantsy ny fiangolangolany Andriamatoa io resaka amin'ny ray aman-dreniny izy fomba ray aman-dreniny zay nitaiza azy ary anisan'ny fanajana nomeny andreo nahitany masoandro zany ory dada malala ory neny lalaiko efa lasa zao ny fahazazako izy efa nidirako koa ny atanorano ary zao a de mahatsiaro fa tokana ka mba teo roa tsingany aho ka mila namana mikatsaka ny tolatehezana aho ka te hiroso amin'ny lalam-baovao ny fiainana asa mba iny zany lalam-baovao ny fiainana zao namaly azy ireo ray aman-dreny ka nanao taminy hoe fantatray ianao ry sombinaina fa hatry ny mbola kely de efa be fitiava ahitany vaniny koa mahaiza mifidianaka ary mahaiza mifantana nahazo ny herin'ny tsodrano ray aman-dreny io raha zazalahy ka votinanatra nisokatra amin'ny fomba hafa mihitsy ny masony nisy olo-maso fa na izany aza sokatra amin'ny fomba hafa mihitsy lasa karikary maso zany mijerijery mandinidinika mitazana ireo ravaky ny lalana aty amin'ny zaridaina anareo aty atsimo aty no nasitona an'Andriamatoa eto aminareo eto amin'izany masin-dapandresikely inary zany masin-dapandresikely zay angamba hoe ny fandikanany hoe Saint Victoré eto Saint Victoré no niafaran'ny safidy ny tompoko satria aty aminareo no misy ny avozo antry ny ala rambiazina antry ny tanety voasary antry ny sa ko avy izay tompoko tsy hitratrevatreva tsy hanao ankerisetra fa tonga amin'ny teny mora avy manatona amin'ny lantom-pihavanana hitoritory ravina hitapatapakahitra hidinidinika sy resadresaka tonga aty aminareo izay de Andriamatoa Rajofetra Samuel sy Ramatoa Raniva Miandraglette taranaka avy amin'ny tompoko Rajofetra Emilien sy tompoko vavy Rael Vololona Lucienne ary keo avy amin'ny tompoko Ramaefa Rary Miandra Élisée sy Ramatoa Raniva Very Christine ireo nitendromohitra niteraka ny avona niteraka ny tanety niteraka ny vodivona niteraka ny loasa niteraka ny loharano niteraka ny ony ka niavindra Rajofetra ndre miandra rantony ainy tonga aty aminareo zay tompoko ianareo Andriamatoa Razafindrazaka mamy sy Ramatoa Tsimandresy Silvia tonga izay miandra vonana tonga mandomba ravarana avy manao ny ody mangataka ny ofara mangataka ny odimby de zazavavy hotezaina sy hitaizy ny itsongo volofotsy ny amahana ranona anafy raha rovidamba hitsabo raha marary anirina raha mialaina ary andevina raha maty miova andrina ho no miova sata ny toetrandro iainantsika ankehitriny dia ivelaran'ny teknôlôjia dia nisan'ny talenta irin'Andriamatoa koa amin'izay fofombadiny dia ny fahaizana manokatra mailaka ny tompoklasy tompovavy efa hitako fa tena efa maika ilazazavatra le rangara io ka nisofitsika de efa niandroko miandro hoe ny zazavatra tantaran'izany ka manontay fitenenina foy ankehitriny fa manolotra azafady raha otovavy namelan-kafatra ny fianakaviana de aty amin'ny zatovovavy tia tampity dafa ohatra nefa ao ka hikitika nono rafozana fa manao azafady manao azatriny iny zatovovavy izay manolotra ay ny fitenenana fa noho ny fandalany ny fahendrena malagasy no nanolorana ay amin'izany noho izany dia tsy hanao tahaka ny akola maro androva ny fianakaviana ka indray anena avokoa fa ny manta tokona ono mila mpahandro ny masaka ambilany mila mpandotra ary mivoloatra andovy mila mpandroso ka izao no voatendry ny mpianakaviana ny ampandroso ny tafa ampandroso ny dinika tory famiratra aza mifanotrona trano manaraka izany dia saika tsy alatsiny intsony ay raha izay efa nalalany Andriamatoa azy teo no heverina kanefa hoy isika hoe ny kiraro mavo sy mainty tsy azo atao miaraka tsy azo atao mametaka miaraka zany tsy mety ny milolo rano rosiny sy manentsika bitro roa koa izahay ny sahona ony no tia vandravandra ny vorotsiloza no tobetrobetroka fa izay kosa miarabe rampo miarabe ratsaina
finaritra ny mifanatava sy mandray anareo. Azaka vo irony azo, ny fakany no tsara fa mikitra. Ny mpivady no mpiadinandresy, ny fitiavana no latsaka kibo ka ambarambarao inona ary lazalazao fotorina. So tokoa ilay fitiavanao hoy toy ny fitiavan'ny mpivaridamba araky ny voalazan'ny mpanao hiragasy ka ho refesina izany fitiavana. Ary so koa mety hivadika ho maina fa ny maina tsy ho lena intsony ka ny anantsongonjona ny maty ny fahatahorana ny devombelona. Ny zatovovavy angatahinareo mantsy re olona tsy hoe mpitety rano na mpisangisangy-onja fa irony zaza tiana izamboanina ka tsy misaraka andro tsy moty atody vola koetrehany reniny ka tsy miala korany tsy amin'ny taonany ka so izany fitiavanao Andriamatoa ho toy ny vary aloha mahafatapo fa tsy mahavita taona. Tsy didy mahafana na teny anterisetra no angatana ny tokom-pitiavana avy aminao Andriamatoa fa ny mifankaty tsy mifamarafara moa dia ady no farany ka ataonay fa ny saro no mifanatrika fa tsy ahitany teny. Ny rindrina mba hiaino fa tsy hita fana fa ianao kosa inonay ho tsara mitafa ary ny aterankira indray ve no ilazatry ahy. Ny dinareo raha teo misy antony ary ny resakareo misy fetrany. Tara raha teo toetrany noavy fa manao vavaratsy hidiny sisa. Misaotra tomboko lay ankasitrana tomboko vavy. Ny somary mivembena ka dia fa mabe fanantenana anay izany tompoko. Koa tsapanay ary rariny tokoa raha ohatra ka mamotipototra fantatry ianareo. To ny azany vorona na ny hena ho atao sakafo atoandro. Tsy hoe mandeha ny Auchan akory dia fa ary raha ohatra ka trondro no iriny Ramatoa ho sakafo, tsisy olana. Verina fotsiny Ramatoa, gaginareo fa dia tonga miaraka amin'ny tilapia na black bass. Azo maniry eo ambany vatobe. Azo maniry eo ambany vatobe ny fitiavako izy. Raha tsy ny vato no miongana, tsy miongotra ny fakany. Tokapotaky ny siny aho izy, tsy manam-po afa-tsy rano. Fitilatsaka anatiny aho izy, raha tsy ny haiko no afaka, tsy tapotra ny fitiavako. Ataony fitifozakely laniny mba amin'ny tongony. Andreny kely fa mety ho laniny mba amin'ny tongony. Ny klasy nok'olona. Fa nitsidika ka nampandrosoanareo, namotipotika ianareo ka naresina hita, ankehitriny kosa izay mangataka ka mba omeo tompoko. Niany, nomba ndray no trenitreniny ka nahazo asina sy trodrano ireo ray aman-dreny dia ho averiky ihany mba hahafantarantsika tsara ny anaran'ny olona tsirairay avy eto zany dia Andriamatoa Rajofeta Samuel sy Ramatoa Ranivo Arimiandra Arlety. Ialako tsiny etona koa ny fanononana ny raibe sy ny renibenin'Andriamatoa avy amin'ny lafindrainy dia itompoko lay Rajofeta Emilien sy tompoko vavy Ray Lovolonina Lucienne. Ary ny avy amin'ny lafindreniny kosa dia any tompoko lay Ramaefa Arimiandra Elize sy Ramatoa Ranivo Arivelo Christine. Fa ireny no vinahitana sy angady nananana. Ary mora tao volantsinanana ianareo, tsy manome ampitiavana, tsy tambinina ny zatovovavy raha zafin-drazaka malala saray zay, izay tsy iza fa nateraka Andriamatoa raha zafin-drazaka ranovona mamy rovona mamy sy Ramatoa raha tsy mandresy Sylvia Lala. Rano nipoirana no ka nazahoana ireto nahitana masoandro dia ny raibeny itomboko lay Razaka Andranovona Arfera sy Ramatoa Razafindranahay Elizabeth
izay avy amin'ny lafindrainy. Ary avy amin'ny lafindreniny kosa dia itompoko lahy raha tsy mandresy Roger Clément sy Ramatoa Razafindrafara Lala Armanga. Tsy misy tanàna andrangotra ny fitiavana sy ny fandeferana fa izao fey ny fiainanareo mahaiza mifanaja sy mifamela eloka. Fitiavana mitovy fatra toy ny siramamy latsaka andranony anareo roa ka tsy tavanina koa fezo Andriamatoa ho maforona. Ka miova tanteraka ny amin'ny idira amin'ny vodiondry tompoko koa anazava kely mikasika amin'ny vodiondry tsika malagasy moa ny ampamafata izy raha natao tany am-paosy vodiondry taloha koa mety ho sarotra ihany ka atsolory ho an'ny ray aman-dreniny fofombadinao zany ny vodiondry tompoko. Izy ty moa miova andrina miova sata tamin'ny andro taloha dia raha ny tena izy mety ho sahirana ihany angambany ianao satria salakalandy no tokony omenan'ny Rafozandà. Raha izany na dia ho atao ankehitriny mety ho sarotra tsy anikavoky fa vola kifanajana. Tsy adinonay akory ny solobabena, ny solo-tsakarano, ny solo-totovary, ny ala volo fotsy. Ko ampanetreny tena lehibe no nanoloranay anareo ny ajambolana sy ny valibabena nefa amin'ny fitiavana feno. Ka rehefa tonga moa ny andro izay anokafanay azy dia ho hitanay ny endriny. Hatreto aloha dia inonay fa metimety izy zany. Araiza koa moa no misy vorombe kely atody ohatrany Andriamanitra izao. Dia mbola isotran'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra misotranao izahay nomenany rantony aina fa izao sady dia efa mahalala ny tsy misy. Inonay anefa fa misy ity araka ny lanjany izany koa tsy vizaka ny misaotra izay tompoko fa nisaotra raha teo fisandratana no tanterahinareo ny pofe mamatotra ny fanambadiana. Ny ao amin'ny tempony fony dia milaza velokira ao izy mivolombato sony raha ho takariva ny masoandro koa milentika fefa iva ny rivotry ny alina misoka moramora fangana ary malala fa mamy reny ora miantso anao ny foko hiara-dravoravo hitsinjo osodoko ery an-danitravo iry mangalaala izatsy ny matsora fangana ary malala fa mamy reny ora. Pour les malgachis. Efa hita fa tena maika tokoa izaray zany. Ka ahoana mba afitsika hoentintsika am'izay kosa eto am'izay hoe ny ale ora zany a mba entikely izy on va peut-être faire un petit résumé voilà, de ce qui s'est passé ici. Hein. Donc en attendant
puissent venir. Ce qu'on a fait, donc, ils sont venus avec un peu de retard, donc ça nous a mis un peu dans l'embarras de dire est-ce qu'on va dire oui ou non. Tu vois, c'est... Bon, sinon, on a donc fait la coutume malgache, on a réalisé la coutume malgache comme il se doit. Ils nous ont fait vraiment les honneurs qu'il fallait, à la fois en demandant ta main dans les règles de l'art, disons, et en plus, ils ont aussi, n'ont pas oublié, disons, la tradition malgache sur le Goudiount. Je pense que tu sais déjà à peu près en quoi est-ce que ça consiste. Ce n'est plus maintenant le gros morceau, donc ils ont emmené pour tes parents, mais ils ont emmené vraiment ce qu'il fallait, d'ailleurs dans un très beau cadre. Et aussi, on n'a pas pu résister, donc on a dit, ben oui, Rampnian, en plus, non simplement il a dit de très belles paroles d'amour, mais c'est un grand poète. Tu entendras un peu plus tard ce qu'il, son porte-parole nous a tout à l'heure donc bien annoncé. Et je vais quand même lire un petit poème là pour Rampnian et Malala. Kwazafa Dendematu, Mbantam Kelelu, Malala Sara Venu Vadno, Azafat Mbalazon. Kanite Leila, Tena Vun Sa. Simena Manoba. Sana Ejua, Divete Sandematumbo la Peri de Mantendezan, Yawa, Irai, Ru. Izan Nuela, Fanitus Tusuni, Tukmas, Itiktik, Dula. Shangutina, Taratin Fumatiu, Kwanatuna Yano, Itustusina, Nalena Itiktikina, Arin Wafarana, Anulurana, Fumadiu. Kwanatuna Yano Malala Sara, Ilazana Dinka Nifanovana Tetu. Patantera Tatkun Fiti, Nifamali, Izaima Tsara Fiavanana, Masabari, Mai Tukluza, Nishiona Fianakavina Rutun. Androan, Kaizaitin Nyandani, Nusitakin Yankile. Sangi Matutunga Mzai Nukasena Niftiavanareu, dia Nufuturana, Nyalu, Nutumpitiavan. Na Faputku, Nutumpitiavana, na Setandamatu, Nifama Kafakana, Sinfanan Didiana, Natonai, Nuizan Tuki, Numeni, Nyam Niftiavana, Anau. Mandrakizay izany dia nanaiky izahay ary nanolotranao ho tokantany Andriamanito rantony any. Ary tsy vitan'izany ihany fa enikaja eniboninahitra tokoa ny fianakaviana manontolo rehefa tsy nanadino fomban-drazana tamin'ny alalan'ny Goudiondry sy ny anjambolany ary ny solom-babena Isatsokajiny izay nefa natolony ny ray aman-dreny nahitanao masoandro koa. Efa nanotoro sy nanazava tamin'ny Malala Sara ny fitiavana sy ny tokantrano izay ka nanekeny fa ny ty tena ty dia tsy maka fa manolotra kanefa sanatria tsy hoe antendromolotra ny ty tena ty dia mandao ny fahafana fa izany no sy fenitra arahiny. Koa ho sentry ny toky izay natolotrao Andriamanito dia hoy ny zatovovavy toy ny voangaly tokoa hony izy ka ho faty-ankazo tokana eo aminao irery Andriamanito tsy alahelo avana andafindrano izy manana anao fa tsara lakana hitana ka tsarovy Andriamanito fa matoa maritra izay fiarana zakany nitondranao azy ary sitrako koa ny fitondrana anao. Ataony fity volotakatra toetra mbozomboaka ae ny fitiavany anao ny fity fa kely ihany no enti miantitra. Teny entina foana ny ahy ka mety angahy raha ikenao Malala izay voambarako rehetra teo mba lazon pas be maso eto. Je l'annonce
Tout le monde maintenant. Mandus? Feno zay rehetra efa voalaza teo zay riavana ary dia fisaorana no atolotrany zazavavy tamin'ny fanambarany ampahibe maty tamintsika rehetra ny tsara fototra sy mafiorina hoentiny ao an-tokantranony. Ilaina tokoa izany. Ary efa voalaza teo fa efa lasa ny vodiondry zay anjaran'ny ray aman-dreny. Ny anjaranao kosa zao dia indro ny anjaranao zany zazavavy dia indro le madoa mitondra fanomezana ho anao. Singandrofia matorana ny akikelin'ny olona kafarana ary tombo-kase manamarina fa azy ianao. Peratra famifona io, pera-bolamena tandidin'ny fity-volamena voasetra. Be ihany ny sangisangy efa ny fanaovanareo angamba sangy tindray mitoraka ity no hafa kely. Pera-bolamena anjara mahita ka tadiavy fa ao anatiny aony, ao anatin'io voninkazo io no misy azy. Donc pour résumer, c'est pas la première fois, je suppose, que Rantunyain te fait une surprise, du moins de belles surprises. L'heure est encore venue, l'occasion t'est encore donnée de découvrir une autre surprise supplémentaire. Juste là, en l'espace de même pas une heure, une surprise. Tu vois un peu ce qui t'attend encore dans la vie? De belles surprises. Donc, c'est à l'intérieur de ce bouquet qu'il a semé cette surprise. À toi de la découvrir. Je t'invite donc à chercher. Oui, oui, oui. Tout de suite, bah oui, la surprise. Bon. Zone sagniatikaina eo amin'ny tokantrano. Zone sagniatikaina eo amin'ny tokantrano ka aza mifampiandry andraso. Fa miara misalahy aminy eo ianao ndray matoa. Ampio ny fofombadinao. Ampio izy mba hita ny fanomezana izay metinao azy. C'est à l'image de ce qui peut se passer dans la vie conjugale. Des fois on cherche, mais même si jamais on ne trouve pas, ce qui est bien c'est de chercher ensemble. En résumé, ce petit jeu nous apprend que le partage, l'entraide à deux est vraiment très important, indispensable, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Mila yetkielia potantena surprise vede la betul. Saya non tadiavnin. Ambaro io zay antony anoloranao azy arak'izay mba efa nofinofisinao hatrin'ny alina sy tamin'ny narainy. C'est le moment tant attendu dont tu as rêvé, beau jeune homme, pour enfin déclarer ta flamme et n'est-ce pas que tu as rêvé de ce moment depuis longtemps? Ben, profite-en, offre-lui, fais-lui glisser cette bague de fiançailles à ses doigts. Et on t'écoute en même temps. En malgache alors d'abord. En français. Atolatra anao ity peratra ity ho fahatsiarovana sy famantarana fa fofombadiko ianao manomboka izao. Et en français, je te donne cette bague, un synonyme de mon amour pour toi et la promesse que je
et ma fiancée. Koa raikitra mibaolina zany a OM PSG. samina be samy but daholo ange zao e atsika ihany tena ka rehefa raikitra mibaolina de angalatsika force kely mizana ny antsika zany ny après-midi dia faly manasinareo ny fianakaviany i Malala anala etaeta sy anala ahoana moa zany nonanona ny olona ka zay sakafo Misaotra indrindra tompoko amin'ny fanasana. Matoa zay tsy nietsika dia efa fantatrareo fa tsy takotra ka andao any masaka sady izany zavatra nomanjanakay ka soy fa fifaliana ho anay ny mandany azy araky ny fetriny kipo tompoko. Misaotra tompoko. Alors, madame, qu'est-ce que tu Relatie tena lasa efa kata hoana fa fompatsama zao lasa tsy fompatsama zao Taina aloha le tahaka zasy Falany any amin'ny olona sy ny komona nahazo ny lasa fa tena Merci. On avance par retard. C'est tous les ans en fait. Le projet, c'est pas la queue. Paina dun mama. Kamera carte. Mais non. Saya ada kakak Là, j'ai un beau cadeau, une chaise en fait. Il faut ressortir. Les chaises. Il faut ressortir. Il faut ressortir. Ils sont tous.
C'est pas tous les jours. Ça vient marquer. Ok, c'est parti. Je les fais passer. Oui. Ça va, oui, La roba sarà di un tambolo lagi kamu kita kasih dia eh turun
Il y en a qui changent d'avis. Il faut ouvrir. Vraiment, tu crois pas? Non, pas celle-là, non, elle est pas jolie. Non, pas celle-là, une autre, plutôt réfléchie. Non, mais des fois, Ça va, si je change d'avis. Oui, bah c'est bon. Elle est bien. Ça suffit, c'est ça. C'est bon, on va chercher. Ieri sa kanssa sen. Ieri koilla va. Hele kosti. Fatid khtarmit. Zoals zatza. Ara aso fatadalo kiyandu. Tiens, de miastre sur les Bon, On peut pas bouger d'ici. on va aller manger. Hein. Mais il dit qu'on peut pas. On peut pas bouger d'ici. On ne peut pas bouger dessus, il faut qu'on regarde tout le monde. Sérieux? Les autres mangent? Les autres manger, non, on regarde. Alors que je comptais sur toi pour me prendre à manger parce que Kauli. Arapain na lui. Arapain na lui. Sotra toko. Tena hitako mihitsy mga fa imy mihitsy. Tena imy mihitsy mga vany. Ahoana moa aloha tsy hainy hoe bezana foa zany vavy. À la fin, tu vas voir comme ça. Mais il faut toucher les deux là. Tel que je le connais. Ah non, ça s'appelle Nicole. Non, non, ouais, mais en petite fille. Elle est maternelle. Il y avait plein de femmes qui allaitaient. Et celui-là, par exemple. côté de leur père. Comme moi. Non, la sœur. La sœur, oui. Chantal. Oui, mais Chantal Racine. On était de la même fédération.
C'est Michel, le frère de Chantal. Michel a fatto. Michel. Chantal Michel. Non, pas Michel. Ben oui, c'est lui. Jean-Luc. Ouais, il a fait un ABC. Demain Moi, ils vont connecter moi aussi, tant pis. T'es dit, mais fais tout à fait, mais moi j'arrive. Encore. Non, non, Il y a marqué ni échangeable ni remboursable. Oui, nous sommes. Quoi Vous êtes quoi Vous êtes quoi? T'as dit quoi? Ce qu'on a? Vous êtes quoi? Non, on est heureux. Nous sommes 3 aujourd'hui. Bon, on va pas faire 3 quand même. Nini, regarde, il fait arriver à 4 maintenant. Il a volé ma copine. Oh. Il a volé ma copine. On quoi? Sa belle-mère, pareil, elle fait du violon. Filmer tout à l'heure. Arrête un peu de mettre, non, ça suffit. Oh. T'aimes bien ma robe? Alors, bah, tu l'as pris. Tu remplis avec la regarde. Eh, je sais pas quoi. Tu remplis avec la Jean-Luc David. Jean-Luc David. Vous dites à carte, faut pas le faire. Ouais. Mais. Ah, mais là, toi, Moi, je l'ai vu, mais avec. Avec mes même. Tout dit des champions. Parigo, Parisien, Marseillais, juste là. T'es allé au Rennes cette année? Ouais, bah oui, mais pas. En plus, c'est Marseille qui a gagné. Mais c'était ton équipe. Ce qui s'est passé en fait, si tu veux, on arrive en demi-finale. On se fait éliminer contre. C'était qui? On m'a dit encore enseignant. Ouais, ceux qui est vieux. Non, ils sont un peu comme nous, tu vois, mais ils sont trop nuls. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que de la défense. Tout leur jeu, tout leur jeu, c'était ça. On a 5 occasions nettes. On se retrouve seul avec devant un jeu. Mais tu sais, c'était des terrains. Moi, je t'ai vu, mais t'étais en Eva. Il plongeait. Ouais. David.
Venez aider. Allez, venez, on est des invités. Non, moi je suis mariée. Moi je suis Mais les cassettes. Voilà, je les para tutti oggi fumare una pera non sa. Ma magari che tu